हल्का एंजॉय कर देले सही टाइम रे पूरा किछि भलो इन एंजॉय करू ए मो माया संसार रहिबार नहीं बोबा कहले के दिन पतळे हां मन पाइला तो खयो कोन भाई बहुत रीजन अछि कहि होने ना टायर का छाड़ ले ये ऊपर ये हाय हेलो फ्रेंड्स न्यू ब्लॉग स्वागतम आज किसी स्पेशल नहीं कि नुआ वर्षटा आमर पाखे आइलानी जो पुना वर्ष छाड़िया पड़ो तो आज गोटे आम गैंग जतक पिला जतक सांग भाई मान सब एक फोन थे यहाँ आम लॉकडाउन गैंग लॉकडाउन जो सब घर शोला बेलू आम भूजा चलता है वर्षा काकर सदाबे तो नारे जस्ट आसला आसुला गाँव को आसना से जो रुहे से कम करने सुविधा को से रूम नहीं रही था तो आज समस्त एकाठी धड़ा एका सब धड़ा डायलग शुणा तुमको शुणा हम तुम जा ये आम नाराई चलते जा आम कमला भाई दुकान रे चिकेन कटाटा देखिए आम प्रोग्राम रेडी से आनी बाउंस पुड़ा किरा 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 कह नाम दल आई रागी देखी कौन काठ मानी जे आम आम कदल पत्र ये बाउंस किरा ये आम तेल मसला सब दियो आ खलिया ए खलिया आम शाल खलिया आम जे खाइब ना कौन 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 आम धड़ा के दिन बुला बुले भिडियो आसनी फास्ट तो जाइला तो आउ नारा सब जिन धरिक चिकेन धरिक आउती पोड़ापोड़ी हम बाउंस पाइलान जाऊ दुटा आना हम 10 ठीक काम है देखो आप धड़ा चिकेन जस्ट भर पोड़ा हम तो आमर सान बाबू केमी कराव ये तेल अच्छी तेल पड़ा हल्ले दियो भलसे हल्ले दियो ये छोट छोट पीस गलनी ओ करो प्रबल पानी कार तो मोर पेंटा खोल भाई तेल तो देना तुम करूछ बिना तेल को देख मु खोली खेचा मारिया पड़ो रे खेचा नहीं हले दो इन गले हां हले भाई हारी बोल इन देख कर दियो पुड़ी आन जो ये टे क्यों न हले ना पुड़ी आननी जाई पकाई ना ये पॉकेट में दान पॉकेट चेंज पैसा रे टे टे को जी नहीं चिकन केटे बागर पुरो जंदी से पूरे पूरे बास अच्छी आमर 18 वर्ष लोकटी बयस है हे जति पुरो बस प्याज फाज मिसना पड़े बेसी पुरो ने कौन कल ओभर चंटा मारिया कौन जे कोठी वाला जाउची हाथरा देख देख जाऊन फिर तुम्हें दल है पूरे जानो देख मला गब गब करू आ कोनटा गोटे साइज से पुरो दे गोटे गोटे ना पूरे लाव एक काळे कोडेटा पूरे लाव हां एक साइड कर ए फाका अछि नहीं टी खांची दे पत्थर पर नहीं खांची दे टी तेल खांचा है एटे फोन थे गोटे आउट आनले पुरिया पे देखो से तकर गोटे जिंस केते पुरे पुरे अभ्यास नहीं ना सदाल चेंजिंग देखिलो जो 20 टका केतरा अछि एतरे गोटे तो अछि तळे थुआ हि दीटा अछि गोटे रखिता रुटी आनिया कोन रे रोटी रोटी आना हो चिकेन मले की रोटी नो मले ना कोनटा हो एटा कुटकुट हो दियो दियो एटा मत दियो पूरे सिलड़ा एटा रेडी पूरा आइने दे बेना बेटो बोलो जाने तो पूरे ना
କରି ନା କାଡେ ଢାଳିଦବା ଯେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବ ସବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ତୁ ଗୋଟେ ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଶୁନି ଦେ ଧଳାରେ ବେଶୀ ସବୁ ଫଟା ଆଇଟି ମତେ ଏଟା ଦେଇଦବ ଏଇ ପିସଟା ନା ନା ଧଳାରେ ଫଟା ଆଇଟି ସେ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେ ସବୁ ଏଇଟା ଶୁଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଦେଇଦବ ଖାଲି ଚମଡ଼ା ହେଲା अरे आगे करेंस रहला आहुरी अछि दुईटा एइड गुडम धरिछि तीनटा ପୁରା ଗୋଟେ ସବୁ जागा जबरदस्ती पुरे को आ जबरदस्ती पूरा भगवान तू ए जो एरो रखा खाचे नहीं तू भीतर चोटा मारी जो गोड़ दे अरे 11 रुपया आग लागो तो पळियो बोले पुनी ना हाथी हाथी थाओ झोळ अडी हो ना तरी डी न लकिन रोटी खाइबो जे ई बाला कथा कहू जरा केम सब जागा धरिबो बोली भाबुछु की ସବୁ ଡରିବନି धरिबोनी नाही आ पैक मारा तो आ चोंटा किन दबो जे मारे मारे याडे खेंचा मारे धरडा तल खसी पडियो नले दो खेंचा मारे या पुरा नले मारिया हैं ऊपर पूरा या पुरा बांधी दो नले या तो पटाई पूरा दे जो टाइटर पुरे ना कोन तपर पेट आड़ बती आसी बसी जाय तो नहीं एरा बाहर कला को बहुत हैरान जे पुनी हां ना ना बाहर बने अणी को बस बाहर पडियो छोटिया भी से दो ना हां किंतु हमको दरकार गोटा कोन बोला काठी दे गोटा हले एने पूरा जान चापी दांदे काठी कोन मो हिंद हाथ रे तो पूरे स्को गोटा दरकार ना ना कोन कहलो छोट छोट पीस कर देले ठीक है ता ए बड़ बड़ पीस कर ना दी जिनस अधा कलर रह जा थोड़ जागा घर सानोटा रेडी कोलो बाडे ना एटा तेल दिया है तेल गुडा है अरे कोन अणी को दे खाली एटा आहुरी बाडा आहुरी गोटा ले भीतर पसियो तो पसियो ने सानो बाड़े 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 तक ए बस्ता जी के मु बाड़े एटा पसुनी बाड़ा पसुनी केंदी पाइबोनी मु कहूनी बांसरा छोरू बांसरा ना धरडा कोन करया दाले जबरदस्त होती करे गुटी काठी रानी केडू पिजुली काठी दे काठी डाना रेडी करो पिजो काठा होबनी मु आज सकाळ पर होबनथला आहुरी नेले काट करो करे बांस दी टाणु बाउतरी कहलो मिनिमम हरी दीटा तीनटा बांस दरकार ए सानो रजो अछि टेंट बांसरा काटी देना पूरा देला होनी एटा सुखला नहीं एटा कच्चा रखे जळिबोनी हां करो सानो ना रे कहले हां ना उठाई दियाओ सब उठे दाओ चलो सब उठे दाओ दिया है नहीं तेल दिया है सब जगह दे देलो तो हां के जाने कोरा जाई छी सब जगह दिया छी बाला तेल भी आ नहीं ए हा कच्चा मारो इधरे हां इधरे कच्चा मारो ए देख जा रिया आ बालटा तेल से ये करू बाला तो सन धरे दे जो एटा कोड थुई तोरा जोरा तो दे दिलो तेल पूरे नसलो तई तेल पर सब दिन पर जी पूरा है तो तीनटा चारटा पर जी मेरा तेल जबरदस्त पूरा तेल बाहरियो छोट छोट पीस कल पर छोट छोट पीस बन केते बस भीतर बसिबो छोट करा तो बसिबो छोट हलाई बड़ पीसा रही जाउ बाटरे नहीं रहिला बोल गैप गे कोन सिजियो बोली जिंस ना कोन जेते रहले तो बांसो जोगे पारिबोनी मु बुडे बड़े हां ठीक बागर से पेलू जी आगे पेलू जी ना शुभ हमरा उतार जाके पेली गई सुन कंचटा काचुटा पुडुची सुखाने का बड़ा गास्टिक को तो पेटा दे का कर दो ये पेली गया जाना पहले यार एक्सपीरियंस अच्छी तू होने वाला हां तळू फटा देनी का तळू फटा देना न लार फटा सब पड़े ये दे दियो धरा इटा हे राउर पसियो ना हेटी कोना रेडी करो हेटा हले का चुंटा बराओ दे दे आउटे मांस देलु हेती बांस हेती तो आउ ना बांस पुड़िया पानी रेडी सानी सान भीतर पूरा साहाଯ୍य मते तो काठ साणी जोगयारु एति हे जिंस हां हसी देला तो सती सला कोडा ना देखे दो ना काठ हम हे क्लब घरो तो कोन है तो वीडियो नाही ने कोन है आज फास्ट वीडियो रे अस्कोयो घरो एटा अस्कोयो पड़िया एटा जे जाता आसीबो टका 200 खेल होबडे नियाडा केन जाउ जाने ए भई पागड़ा दरकार है हां पागो बड़ा रेडी पागो
ଚନ୍ଦ୍ରଟା କେତେ ହବ ଆଁ ଆଁ ସେ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ନେଲି କହିଲେ ନିହାର ନିହାର ହଉଥିଲା ନା ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ନିହାର ହେଇଛି ପଇସା ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ମାଲ ପିଉଛି ନା ରେ ସେଦିନ ସାରେ ଯାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଯାଇନି ସେଲା ପଛ ପଟେ ହେଟା ତଳମଳ ହଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛି ସାରା ତା ସହିତ କା ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉ କାଠ ହେର ପିଇ ନାହିଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ହେଲେ ପିଜି ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ପିଜି କି କହିଲୁ ଘର ଜାଣିଲି ଯାହା ମୋ ପିଲାର କମଳା କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି ତାର ଯାଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉଛି ତମକୁ ସେ ମନେ ପକଉ ଦେଖ ଜାଣିପାରୁଛ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇନା ଆଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ମଦ ଖାଲି ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଦିନ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ କା ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବୁ କାହାର କେତେ ଭାଇ ବାହାରି ଏଠି କାମର ଆଡେ ପଛ ପଟ କହିବ ସାଇଜିକି ପୁରା ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଦୁନିଆରେ କଣ ପିଅ ଖାଅ ଏନ୍ଜୟ କର ହଁ ଲାଇଫରେ କଣ କଣ ନବ ଲାଇଫରେ କଣ କର ଯେ ହଁ ଏଇ ଟାଇମ ଟିକେ ହାଲକା ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁରା କିଛି ଭଲ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଏ ମୋ ମା ସଂସାରରେ ରହିବାର ନାହିଁ ବୋବା କହିଲେ ଦିନର ପଦଳେ ହଁ ମନ ପାଇଲା ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ବହୁତ ରିଜିନ୍ ଅଛି କହି ହଉନି ନା ଇଏ ଲ ଫୋନ କରିଲେ କିରେ ନା ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଡିଭୋର୍ସ ନାହିଁ ବେକାରିଆ ଝିଅଟା ଆଗରୁ କେମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଇସ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା ଟୁ ଲଭ ଟୁରୁ ଲଭ୍ ନାହିଁ ଏତିକି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ କେବେ ଭଲ ପାଇବ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଝିଅ ବେଷ୍ଟ କୋଉଠି ବେଶୀ ଜାଣିନୁ ସେ ହୁଡ଼ା ତଳ ଯେ ସବୁ ପୁରା 8 ଶାଢ଼ୀ ଯାଇଥିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କାହାକୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାଇଗୁଳି ଥାନା ବୁଲିବ ମାଇଗୁଳି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରେ ଏପଟେ ଜଣେ ଆଣି ପକେଇବା ତମପଟା ଗାଁ ଗାଁ ମୁଁ ଜଳୁଛି ତମପଟ ଜଳ ଖାଲି ଟାଣି ଦବ ଏମିତି ଏପଟେ ଏଠି ଇଞ୍ଚି ନିଅ ଏପଟେ ଏଠି ଇଞ୍ଚି ଆଣ ହଁ ହେଲା ଠିକ ପାଗ ମୋଟା କାଠା ଟିକେ ହେପଡ଼ି ନେଇକ ନେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଚି ନିଅ ମୋଟାଟା ନା ପତଳାଟା ଭିତରେ ଦେଇଦ ରେଡ଼ି ଆମ ଧଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ରୁଟି ପାଇଁ ଯଦି ଧଳେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ଟାଉଟିଆ ବଣଟା ଶୁଣା କାନକୁ ନି ଯିବ କି ରସିନି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗଲେ ପକେଇବ ହେଲେ ନି ଟାଇମ୍ ମାରିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଇ ଟାଇମ୍ କଥା ହେବି ସେ ଓହୋ ମାନେ ଥୋଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ନା ମୁଁ ଅଛି ବାହାରେ ଆଉ ଆଗରୁ ଭାଉଜ ପାଟି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର କଣ ଗଲା ତା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଲା ପୁରା ଆଉ ଚୁଟି ବାଲାଣି ଗୁରୁଣ୍ଡିଲା ଆଡେ ତା ଘରେ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁରା ମତେ କହିଲା ରାଜ କେମିତି ଯିବା ଯାଇଥିଲା ଆମେ ପୁରା ଢେଙ୍କାଣୁ ଶୋଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଷ୍ଟ ହଁ କୋଉଟା ତଥାପି ଏଇଟା ଖାଲି କଣ କହିଲ ଏଇଟା ଖରାପ ଏଇଟା ଖରାପ ଏଇଟା ଖାଲି ସିଝୁଛି ମାରିଲା ଏଇଟା ସବୁ ହବ ମଝିରା ଟିକେ ନେଇ ଦିଅ ଖାଲି କଣଟା ଜଳ ହବ ମଝିରା ଲିଭେଇ ଦିଅ ମଝିରା ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ଏଇ 3ଟି ପୁରା କୁଚକୁଚା ହେଇସାରିବନି କିଛି ହେଇନଥିବ ଦେଖିବ ଏଇ 3ଟା କେତେ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ ହଲିଉଡ ପିଲା ଢଳ ଏବାଡେ ପଳେଇଲେ କଣ ଏ ଇଂଲିଶ ବୟ ଡାକ ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ତ ଆଗ ତ ଯାଅ ମିଷ୍ଟର ବୁକିଂ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାନି ତମେ ଗଲା ବସିଛୁ ଆମେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇନି 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ନା କେତେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ନହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ଗଲି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କେରଳା ପଳେଇବେ କେରଳା କାଠ ନାହିଁ କି ଏତିକି ରହୁଛୁ ତା କାଠ ବଳିବ ଆହୁରି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ପୁରା ହେଇନି ଏଇ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଦଉନ ମଝିଟା ଏଇଟା ଗଲାନି ସେ ଆଜି ବହୁତ ମନ ପୁରା ସେ ନା ରାଜ ମନ ଧୋ କରୁଥିବ ଯେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଟେ କରିଦେବା ହଁ ମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ନା ରେଡ଼ି ତ ହେଲା ତ ଜିନିଷ ହେଲାନି କାଲି ତଳେ କ'ଣ କହୁଛ ବାବା ଓହ୍ଲେଇ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇବା ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଫାଟି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମଝିଟା
ମାଡ଼ ତ ଯୋଉ ଫଟେଲାଣି ଇଏ ସାନ ପିଟି ଦେଇଛି ପୁରା ଏମିତି ତା ପେଟ ଆଜି ଭୋଜି କରିଦେଇଛି ପୁରା କଣ କହିଲା ମୋ ପୁଟା ଜଳୁଛି ଦେଖ ରେ ଜଳିବ ଏନେ ରୋ ମାରଟି ଅଧିକା ମାରନି ଆମେ ରୋଡରେ ମାରିବୁ ଯୋଉଟା କଣ କାଉଁରୀ କାଠି ଏପଟାଲି ବୁଝି କଣ କହିବି କଣ ପାଇଁ କହ କାଉଁରୀ କାଟି ରଜେ ନିଆ କହ ସାନ କହ ଏପଟାଲି ବୁଝି କଣ କି ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସଟା ଫାଟିଛି ତାର ରସଟା ନିଆରା ପଡି ଯାଉଛି ରସଟା ନିଆରା ପଡି ଯାଉଛି ଫୁକିଲାରେ ପୁ ତ ମାଇକା ଯେତେବେଳେ ଫାଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ରସଟା କୋଉଠି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ସାନ ରେ କିଛି ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଆସଲା ଭିଡିଓ କରୁଛି ଚିକେନ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ସାନ ମାନେ ନିଆରେ ପକେଇନି କିଛି ନା ଖାଇଦେଲା ବି ଷ୍ଟେନ୍ ପକଉଛି ମାନେ ଖାଲି ନାକୁ ଚା କେତେ କଣ ହେଇଛି ସାନୁ ଦେଖ ଏ ହେଲା ଚିକେନ ଦେଖ ଚାଖୁନ ଏଟା କଣ ଗପ କଣ ମାରୁଛି ଚା କି ନାକୁଛି ୟୁ ଓ ଶିବ ୟାମି ୟାମି ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆପଣ ଖାଇବା ଚାଲିବ ଖାଇ ଖାଇକି ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଖାଇଲା ସବୁ ଏକା ଖାଇଲୁ ଆମ ତ ଭୋଜି ସରିକି ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଚାହା ପି ଯେକି ଭାଇ କତୁଆନ ଏ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ଯାଉଥିଲୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ଯାଉଥିଲି ସାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ଗଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଆମର ଡାବା ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଖାଇ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଚାହା ପି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଖାଇ ସାରିଲି ମିଠା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ଖାଇ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ ତ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଭାଇଙ୍କର ଏନି ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହଁ ନା ଭାଇ ହଁ ଭାଇର ଏନି ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମର ବନପାଳ ଆଇଲେ ଆମର ଚରଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରକ୍ ରହୁଛି ଚା ମତେ ଏତେ ପିବିନି ଚା କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଚା ରାତି ଖାଇଦେଇଛି ନା ତ ହଁ ପାଇଁ ନିଆରେ କେକ୍ ଫେକ୍ ଖାଇଲେନି ମୁଁ ଏଇ ଚାଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି